ele porque é o mapa. Sahur. Lá ele tum. É tung. É tung. Ayo. Tunggi. Untuk mencari cara menanganinya. Wow, tunggi. Salah satu ilmuwan terkenal boneka Tung sahur. Anomali seremkan yang hanya pada sahur. Katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali Keluar pada sahur. Katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tardo a giocare a Fortnite quando a un punto arriva mia nonna. Keluar pada sahur. Katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur, bambini, ragazza e Palestina. maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya tung sahur. Ele me matou na hora. Aqui, tum. elefante nel deserto che Entitas jahat yang banyak anomali elefante nel deserto che ilmuwan berpikir keras untuk mencari cara Dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini kalian. Seremnya tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur pada sahur. Sound. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang. Bombardiro crocodilo, un fogliatore. Pode, cepet do labirinto. Não, é por isso de aqui. No país onde eu tô, é por isso daí. Eu sei muito no começo. Sei muito tung no começo. Seremnya tung sahur. Patapino, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso viveva un essere assai curioso, con radici. Como é que eu vou ver, doutor? E um pai Não, eu ainda fui morrer, né? Muito casco isso daqui pra morrer. Isso daí. Eu vi o Sonic. Eu também vi. mencari cara menanganinya. Salah satu ilmuwan terkenal boneka entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akrab. Il mio cappello è pieno di misterioso. Viveva un essere assai tra radici intrecciate e gambe. Nel bosco Eu sou o Sonic mais rápido do universo. Como é que vai Sonic? Orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Como é que vai Sonic? Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya seremnya. Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar. Maka makhluk ini datang di rumah kalian dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Deserto che cammina qua e là. Lirili larila. Anomali yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur. Eu morri.
E meu amor, eu tô morrendo. Eu passo por labirinto pra pegar uma cidade e morri, meu. Eu também tenho. Eu já passei. Por isso que eu sou o ser mais rápido do universo. Seremnya. Samariora é... Sahur. Eu fui por lado errado. Mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Aqui, ó. Dan katanya Você kalau vai ada por aí. orang dipanggil Me ajuda sahur aqui, tiga Joel. kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ah, vem aqui. Tidak nyaut, Seremnya maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Aqui, ó. Seremnya tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, ini datang di rumah kalian. Seremnya Elefante nel deserto che cammina qua e là. Ah, vai na escada e Elefante você nel deserto che cammina qua e là. Tunki, tunki, tunki. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Ele com a tua mara. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Elefante nel deserto che cammina 3 qua e là. kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya tung sahur. Como tá conseguindo fugir? Katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 Ai, foda-se. Tá vindo. Tá mesmo, corre. Corre, tung sahur. Você caiu a porta, balançou pra ele. Você vai fazer esse sopa. Aqui, ó. Datang di rumah kalian. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Non crede elefante nel deserto e ama É só. Vai cá logo. Hanya keluar pada sahur. elefante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Não fez? Non crede Fechei. Bombardiero alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza a giocare a Fortnite. Non crede alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza non crede e ama le bombe. Prendeu o bombardino do crocodilo. Vola e bombarda i bambini a Gaza non crede in Allah e ama le bombe. Ah, não escapei. Vola e bombarda i bambini. Fica aí. Che cammina qua e Ih, là. Non crede. falou. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Eu não tô conseguindo gravar vídeo. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Elefante nel deserto che cammina qua e là.